नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू मारी आ चेनल पेप में। मित्रों, आज आपणे जोईशुं गुजरात में वरसादनुं वितरण। मित्रों, आपने बधाने ख्याल है कि ચોમાસાની ऋतु जून थी सप्टेम्बरनो समयगाळो होय छे। तो गुजरातनी अंदर समग्र गुजरात में वरसादनुं वितरण एक सरखुं थयेलुं नथी। तो एना अमुक भाग पड़े छे। प्रथम भाग जोईए तो जे दक्षिण गुजरात छे एमां 150 सेंटीमीटर करता વધુ વરસાદ। तो आ प्रदेश में जोईए तो जे अंबिका नदी छे, आ अंबिका नदीनी जे दक्षिण में प्रदेश आवेलो छे एनो समावेश थाय छे। आनी अंदर जोईए तो समग्र डांग जिल्लो, नवसारी अने गणदेवी तालुका ने बाद करता वलसाड जिल्लो, सूरतना अमुक प्रदेश, एनो समावेश थाय छे। तो आ प्रदेश में काળી जमीन, काળી कांपनी, मध्यम काળી अने लेटेराइट जमीन आवेली छे। बीजो जोईए तो दक्षिण गुजरातनो अंबिका अने नर्मदा नदी वच्चेनो प्रदेश, ज्यां 100 सेंटीमीटर थी 150 सेंटीमीटर वच्चे वरसाद थाय छे। आमा जोईए तो नवसारी जिल्लाना नवसारी, गणदेवी तालुकाना सूरत, कामरेजना अमुक प्रदेश, एनो समावेश थाय छे। अहीं घेरा काळा रंगनी जमीन छे। त्रीजो छे मध्य गुजरातनो नर्मदा अने विश्वामित्री वच्चेनो 80 सेंटीमीटर थी 100 सेंटीमीटर सुधीनो वरसाद। तो अहीं जोईए तो समग्र पंचमहाल जिल्लो, वडोदरा जिल्लो, भरूच जिल्लाना अमुक प्रदेश,
ખેડા જિલ્લાના બોરસદ તાલુકાનો સમાવેશ થાય છે. અહીં ઘેરા કાળા રંગની તથા ગોરાડુ જમીન આવેલી છે. ચોથો જોઈએ તો ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતનો થી 90 સેન્ટીમીટર સુધીના વરસાદનો પ્રદેશ. તો અહીં વિશ્વામિત્રી અને સાબરમતી નદી પ્રદેશનો સમાવેશ થાય છે. જિલ્લા જોઈએ તો મહેસાણા, અમદાવાદ, બનાસકાંઠા, બનાસકાંઠાના કેટલાક પ્રદેશોનો સમાવેશ તથા સમગ્ર સાબરકાંઠા, માતર તાલુકા સિવાયનો સમગ્ર ખેડા જિલ્લો, માતર સિવાયનો સમગ્ર ખેડા જિલ્લો એનો સમાવેશ થાય છે. અહીં ગોરાડુથી માંડી રેતાળ જમીનનો જમીન છે. પાંચમો છે ભાલકાંઠો. તો ખંભાતના અખાતની આસપાસનો પ્રદેશ. તો અહીં મધ્યમ કાળી અને ક્ષારીય જમીન જોવા મળે છે. છઠ્ઠો છે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રનો પ્રદેશ. તો અહીં સમગ્ર જુનાગઢ જિલ્લો, ભાવનગર જિલ્લાનો કેટલોક પ્રદેશ, નો સમાવેશ થાય છે. અહીં છીછરી કાળી અને ચૂનાયુક્ત જમીન છે. સાતમો છે
उत्तर सौराष्ट्रनो प्रदेश। तो अहीं समग्र जामनगर जिल्लो, राजकोट जिल्लाना अमुक प्रदेश, भावनगरना अमुक प्रदेश, भावनगर जिल्लाना अमुक प्रदेश नो समावेश थाय छे। अहीं चीचरी मध्यम काળી, चीचरी मध्यम काળી जमीननो समावेश थाय छे। अने आठमું छे उत्तर पश्चिमनो प्रदेश। तो अहीं समग्र कच्छ जिल्लो, राजकोट जिल्लाना अमुक प्रदेश, पाटण जिल्लाना समीहारीज एनो समावेश थाय छे। अहीं जमीन रेताळ तथा क्षारीय छे। तो जो मित्रों मारो आ विडियो जो पसंद पड़े हो तो तेने लाइक करो, शेर करो और सब्सक्राइब करो। मित्रों सब्सक्रिप्शन में कोई चार्ज लगतो नहीं के कोई पैसा थता नहीं। तो मारो आ विडियो अने आवनारा बधा ज विडियो जोवा माटे मारी आ चेनल सब्सक्राइब करो, जे तमारा स्क्रीननी नीचे लाल अक्षरनु बटन छे तेने क्लिक करीने सब्सक्राइब करो। थैंक यू मित्रों।